রাজ্যে উদ্বোধন হলো দেশের বনাধিকার সফটওয়্যার। শুক্রবার ভার্চুয়ালি এই সফটওয়্যারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ৪৫ দিনে রাজ্যের যে কোনো ল্যান্ড রেকর্ড বের করা যাবে, নইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে গুনতে হবে জরিমানা। রাজ্য সচিবালয়ে শুক্রবার ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম এবং জিপিএস বেসড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ফর ফরেস্ট পাট্টা লাইন ডিমার্কেশন অ্যাপসের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। ভার্চুয়ালভাবে বোতাম টিপে এদিন দুটি অ্যাপসের উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা, মুখ্য সচিব সহ অন্যান্যরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ৩২% জনজাতি অংশের বসবাস। দীর্ঘদিন পূর্বে বনাধিকার আইনের মাধ্যমে পাট্টা দেওয়ার কাজ শুরু হলেও জনজাতিদের সংশ্লিষ্ট জায়গায় পাট্টার কাগজপত্র দেওয়া হয়নি। ফলে কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি প্রকল্পে সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছিল। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট কৃষকদের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। त्रिपुरा में 32% जनजाति और 10 साल से उनको पट्टा लैंड जो मिली हुई, मेरा सरकार आने के बाद हमने सब दे दी, ऐसा नहीं है। 10 से 15 साल पहले वो मिल चुकी थी, किंतु भारत सरकार के बहुत सारी स्कीम्स की सुविधा नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उनका जमीन कहाँ है, कागज कहाँ है, कहाँ रहता है, कुछ पता नहीं। सब लोग सिर्फ भाषण दे रहे थे, जनजाति के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना घर हो, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप सभी को जानकारी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पट्टा लेनदारी को नहीं मिल रहा था। जब उस समय की एग्रीकल्चर मिनिस्टर आज भी है, उनको मैंने नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैंने बोला, और जो ये इस तरीके से त्रिपुरा के इतने बड़े जनजाति पट्टा लैंड है किंतु इनको उसमें नहीं मिलने वाले हैं, और स्पेशली पट्टा लेनदारी को मिले, ये व्यवस्था भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में त्रिपुरा के जनजाति के लिए। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, দেশের মধ্যে বনাধিকার সফটওয়্যার এই রাজ্যেই চালু হয়েছে। সেই সাথে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ৪৫ দিনে রাজ্যের যে কোনো ল্যান্ড রেকর্ড বের করা যাবে, নইলে সংশ্লিষ্ট গুনতে হবে জরিমানা। जो पूरे देश में मुझे लगता है पहला स्टेट है त्रिपुरा में जो ये वनाधिकार जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है, और ये गगन एवं नेविक जीपीएस सिस्टम के साथ कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड किया गया है। और इससे जो हमारी पहले जो 10-10 साल लगती थी, 8-8 साल लगती थी ये सब व्यवस्था फिजिकली करने के लिए, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये विदिन 45 डेज करना ही पड़ेगा, वो हो ही जाना है। नहीं तो जो आपने बोला जुर्माना है, ये सिस्टम है। तो ये मैं मानता हूँ जमीन का अधिकार जनजाति को मिले। जमीन और जनजाति ये भूमिपुत्र है, इनको जमीन नहीं दिया जा रहा है, इनका जमीन, और सिर्फ कागज में लिखे उनको 10 साल से घुमाया जा रहा है। तो बहुत बड़ी रेगुलेशन हुई है। মুখ্যমন্ত্রী জোরের সাথে বলেন, রাজ্য সরকার দুর্নীতিবিহীন প্রশাসন রাজ্যবাসীকে উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বনাধিকার অ্যাপসের মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ার ক্ষেত্রে একটি মাইলস্টোন স্থাপিত হয়েছে, যা আগামী 1 মাসের মধ্যে গোটা রাজ্যে চালু হবে। और जो साथ ही साथ जो लैंड रिकॉर्ड है जो ऑनलाइन किया जा रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो जमी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। मुख्यमंत्री के दायित्व ने तो मुझे काम करने का मौका मिला, मुझे अब धीरे धीरे सब कुछ पता चल पा रहा है। हम करप्शन दूर करने के लिए चले हैं। करप्शन तो सबसे ज्यादा उसी सिस्टम में होता है, जमीन में। एक के जमीन 3 आदमी को बेच देता है, किसी को पता ही नहीं चलता। म्यूटेशन होता है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, पता ही नहीं चलता रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। तो सब करप्शन की मूल था मिट्टी में, ये जमीन में। आज त्रिपुरा में वो काम किया आपके मार्गदर्शन में, ये असली काम हुआ जो करप्शन फ्री त्रिपुरा का सबसे बड़ा माइलस्टोन आज बनी है। जो पूरे जीवन में लोग जो कमाता है वो जमीन में लगाता है, और वही सबसे बड़ी करप्शन होती है। आज हमने उस करप्शन को उखाड़ के फेंका है, और अगले 1 महीने के अंदर पूरे राज्य भर ये लागू हो जाएगी। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 2004 সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রে ইউপিএ 1 সরকার গঠিত হয়েছিল। সেই সময় বামপন্থীরা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের ভিত্তিতে বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল 61 জন সাংসদ নিয়ে। বামপন্থীদের দাবি, তাদের কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসেবে রেগা এবং বনাধিকার আইন সংসদে পাশ করাতে বাধ্য হয়েছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার।
বিশেষজ্ঞ মহলের মতে বামপন্থীদের এই দাবি যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে সেই আইন মোতাবেক এই রাজ্যেও বামপন্থী সরকারের আমলে জনজাতিদের পাট্টা প্রদান করেছে, তবে এই পাট্টা প্রদান নিয়েছিল অল্প বিস্তর অভিযোগ। বাম বিরোধীদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে বামেরা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, ফলে পাট্টা প্রাপক জনজাতিদের একাংশের সমূহ সমস্যা ভোগ করতে হয়েছে। তবে শুক্রবার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে রাজ্যে যে বনাধিকারিক অ্যাপসের উদ্বোধন হয়ে গেল তাতে পাট্টা প্রাপকদের দীর্ঘদিনের সমস্যা যে নিরসন হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।